Karong ting-ulan, doble na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa Alabel, Sarangani aron di masuble ang nahitabong grabing pagbaha niadtong 2022. Ano ang report ni Justoni Humamil? Ulahing na sinati ang kusog nga pagbaha sa barangay Maribulan sa Alabel, Sarangani niadtong November 17, 2022. Halos dili magian ang kalsada. Pipilasab ka mga balay sa maong barangay ang nadanyo suman gibanla sa baha. Human milapaw ang Buayan River hatod sa kusog nga pag-ulan. Karon, gipatas-an na ang daig sa maong suba. Gani doble na ang pagpangandam sa Alabel LGU aron balikayan ang grabing kadaot hatod sa pagbaha labi na karong ting-ulan na. Naka-formulate na tawag na approve na sa itong council ang atong disaster preparedness plan sa La Nina. Lakip dito ang atong mga preparation, atong mga response o mga agencies nga nakalambigit atong nga maong plan. Giabisuhan na sab nila ang mga residente nga namuyo daplin sa sapa nga magbinantayon o galing mamatikdan ang pagdaot sa panahon ug dili maayong kahimtang sa sapa. Yes sir, ang mga tao sir, aware na sila diha nga kung may mga tubig man nga umabot sa ilang komunidad, dito sila tawag sa tong Alabel Rescue Team. Catch basin gina sa maong tubig sa Maribulan River o sa Malungon Buayan River. Hugot sab nga gibawal sa LGU ang pagpatukod og balay sa kilid ra sa sapa aron malikay sa peligro. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.